Na-discuss siya diri mga idol diri sa tubod no Dilorte, isa ka Aerox mga idol. So ning bangga sa kanin murag sa nga klase nga sakyanan mga idol. Ug diring dapita mga idol na hinabi na ko ang driver sa Aerox mga idol. Iya ko nung naipit sa helmet iyang kamot ug sa gasolinador mga idol mo nang iyang nalubag ug ning bangga git ang motor mga idol. So dili gina tumatagan ang disgrasya mga idol. Tako kay damage mga idol. So kani isa gini kaset